Hello friend. फाइनाली आमे बाहरी कुआडे गले जाउछे भाबुछ कि बाहुडा यात्रा देखिया ए वर्षा जुगुरु भी बाहुडा देखिया पे जाई वर्षा भी होची ए हाय साइड में बाहुडा यात्रा देखिया रथ देखिया पे पड़े आसी फाइनाली आसी रथ कंदी रथ कंदी रथ कंदी हैदराबाद रे पुनी बाहुडा यात्रा काई काई देखा तो देबे ओ सीडा किए बुझी तार रीति को किए बुझी तार रीति को जो कथा पूर्व कहते प्रवर्तक सागर कुमार महोदय जाता व्यस्त द्वय मध्य सप्ताहे मंडपे स्थित ये मंडपे सप्ताह रहा बेले एथरक तो सप्ताह हो पारे प्रीति ढाली देते महाप्रभु आज जो आसुवे
ଓଡ଼ିଆ ଭାବ ନହେଲେ ଏଇଥିରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ ରହିଲା ବେଳେ ଏକାନ୍ତ ମୋର ଗଲାବେଳେ ଏକାନ୍ତ ଆଉ କାହାର ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଯୋଡ଼ି ଘରେ ଆସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଯେମିତି ଖୁସି ଯିବାର ଅଛି ରକ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବାଟ କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଆସିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୟରେ ଚାହୁଁଛି ତାର ପୁରା ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଆମେ बोर्ड देखती जी ପହଞ୍ଚିଲୁନି ना ये तो बोर्ड ଆମେ ଏବେ କିଛି ରଥ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ। बाय एतिके रखुचे ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି वीडियो भल लागले लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦରକାର ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ହବନି। पहुंचले घरे